Bon, c'est la plus longue, hein. C'est un beau cadeau après Shavuot. On va rester encore une petite demi-heure en plus à la synagogue. La bonne nouvelle, c'est que plus que la moitié se répète dans la paracha avec les 12 sacrifices, 12 tribus qu'ils ont fait, ils ont inauguration. Les princes, bravo. Chacun, il a amené chaque jour du Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 12 Nissan. Chaque jour, c'était la journée de tribu. Yehuda, Reuven. Et ils ont amené tous pareil. מקריב קורבנו, נחשוב להם את המלטה, הקריב את קורבנו, קרת כסף אחת, 30 100 משקלה, comment on appelle ça? Package, bon c'est un package. Il y avait des sacrifices, des moutons, il y avait des bassins en argent, il y avait chacun c'est pareil. Alors pourquoi la Torah elle répète tout ça? Pourquoi? Plus que la moitié de la paracha, c'est une répétition à la place de marquer le premier et tu fais comme ça après. Tous les restes, etc. Ils disent en français, non? 3 points. Tac, tac, tac. On sait que chaque lettre dans la Torah, c'est des montagnes d'Alachot. Pourquoi toute cette répétition? La réponse, une des réponses, la plus simple et la plus belle, Dieu il voulait vexer aucun des 12 tribus. Faire kavod à tout le monde, même si c'est plus que la moitié de la paracha, chaque prince il se sent considéré pareil, égal. Donc voilà. Alors on va lire déjà toute la paracha, on va traduire ce qu'on peut, et le reste, on va faire notre devoir pour avoir Shnai Mikra ve Hatargum pour qu'on n'arrive pas à Shabbat comme des touristes. וידבר אדוני אל משה לאמור נשוא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. Dieu parlera à Moshe, tu vas, Nassau, comment on dit en français? Relève. La tête de la famille de Gershon. Eux aussi. Aïe aïe aïe, pourquoi eux aussi? Ce matin, dans les 3 minutes, on a partagé un message royal de Rav Steinzlatz qui disait comme ça. Dans la famille de Lévi, il y avait 3 branches. Gershon, Kehat ou Merari. On a déjà parlé de Kehat dans la paracha Bamidbar. Kehat, c'est la famille royale. Eux, ils portaient l'arche, la menorah, le shulchan, le misbeach. On va parler tout à l'heure de la famille Merari. Mrer, c'est quoi Mrer? Eux, ils portent les poutres, les bois, tout le matériel dur. Mais il y a une famille, Gershon, sont entre les deux. Eux, ils portent les ficelles, les tentures, les crochets. Alors le Rav Steinzlatz, il dit quelque chose de waouh. Si on est déjà venu aujourd'hui pour écouter ça, on a tout gagné. La famille Kehat, c'est royal comme travail. Ah, tu portes la menorah, le chose, c'est... La famille Merari, il y en a dans la vie des gens qui, c'est des têtes. Ils touchent à des gros objets. Il y a des gens qui sont... Laisse-moi mon travail, je veux porter, je veux pas avoir une grande tête, c'est des employés. Mais il y a les gens de milieu, Gershon, c'est un petit peu nous. C'est des gens qui touchent un peu à tout. Des fois, on a des moments spirituels, royaux, des fois matériels. Des fois, on est à la synagogue, des fois, on est en train de porter les choses dans le marché. Donc, on est entre les deux. C'est le plus dur. C'est pour ça que la paracha, elle porte leur nom. Nassau et Bene Gershon. Ceux-là de milieu qui sont toujours électrocardiogrammes, des hauts et des bas dans la vie. Même mental, hein. Des fois, on a des moments où on est au top dans la tête. Des fois, il y a des moments où on n'est pas top. Ça s'appelle des moments de Gershon. Voilà la paracha, elle porte leur nom, que Dieu il a dit à Moshe, tu vas élever leur nom et leur dire, c'est pas grave, même si des fois vous portez ça, des fois vous faites ça. Magnifique. Voilà la préface pour aujourd'hui. מבין שלושים שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקודותם כל הבא לצוות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד. Donc tu vas les compter à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Bravo. Il y a ici l'armée, on ne va pas rentrer dans la politique italienne, mais voilà. Zot avodat mishpechot agershuni, la avod ou le massa. Sont entre les deux. Hein? Ils portent les choses lourdes et les moins lourds. Qu'est-ce qu'ils portent? Venasu et yeriot amishkan vet oel moed mirseu, mirsea tachashala milemala vet masar petach oel moed. Les rideaux, les tentures qui couvraient la tente d'asténation. ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שערי החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב את מיתריהם ואת כל כלי עבודתם כל אשר יעשה להם ועבדו. Tous les crochets et tous les socles et tous les rideaux et les tentures. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודה בני גרשוני לכל מסעם וכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם. Voilà chef d'équipe de toute la famille de Gershoni, comme les autres familles, c'est qui? זאת עבודת משפחות בן הגרשוני באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Itamar, le fils d'Elazar,
Il a été désigné de Itamar, le fils d'Aaron à Cohen. Bon, il nous reste la dernière famille. On a tranché Kehat dans la paracha Bamidbar, Merari et Gershon. Et maintenant, il nous reste la dernière famille, Merari, Bene Merari, les Mishpechotam, les Betavotam, Tifpodotam, Iben Sheloshim, Shana Vamala. ועד בין 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. Bene Merari, à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, c'est l'âge de faire l'armée. À l'époque, l'armée, c'est deux portées. Hein. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדניו. Tous les poutres du Mishkan et les socles qui étaient lourds, les poteaux, ועמודי החצר סביב ועדניהם ויתדותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם. Tous les socles qui étaient lourds, Rachid explique, ceux-là qui étaient légers, c'était pour Gershon avant. Merari, c'est le poids lourd, hein, comme ça ils appellent les gros camions en France. Tout le matériel balèze. Zot avodat mishpechot bnei Merari, chol avodatam b'ol moed biad Itamar ben Aaron HaKohen. Chef d'équipe, toujours Itamar. ויפקוד משה ואהרון ולנשיאי העדה בני הקהתי למשפחותם לבית אבותם. Et voilà, vous avez maintenant les chiffres, hein, monsieur le comptable, de les trois familles de Lévi. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. N'oubliez pas que c'est les chiffres de ceux-là qui ont entre 30 ans à 50 ans. ויהיו פקודי למשפחותם 2,750. 2750, ça c'est pour קהת. אלה פקודי משפחות הקהתי. כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. Maintenant, retourne à Gershon, ופקודי בני גרשון למשפחותם לבית אבותם. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. Combien? ויהיו פקודי משפחותם לבית אבותם 2,630, 2630. Et qu'est-ce qui nous reste? גרשון. אלה פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני, פקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם. Pardon, il nous reste מררי. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד, ויהיו פקודי משפחותם 3,200, 3200. Bravo. Donc la famille Merari, le poids lourd, sont les plus nombreux. 3002. Pour les hommes qui peuvent porter le. Bravo. Le Mishkan. En total, il y a combien? Si tu veux la tribu elle-même, c'est pas le. Ah, vous voulez compter ou je continue à lire et il y a le chiffre? Non, combien c'est le chiffre total, Abraham? Tu as compté, tu as calculé ou pas? De quoi? 2750, 2000. 2600. 8580. 5830, 5830. Je fais quand même les calculs, mais la Torah elle donne le chiffre. Hein. Combien? 8580, bravo. Et les pekoudim, je peux remettre Marie, je peux pas Moshe, les pierres de Moshe, kol הפקודים אשר פקד משה מאהרון נשיאי ישראל תלמידי משפחותם ואת אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד 150 שנה כל הבא לעבוד עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. והיו פקודים 8,580 על פי אדוני פקד אותה ביד משה איש איש על עבודה טובה למסע ופקודה אשר ציווה אדוני את משה. Donc, en total, sur les 8580, entre 30 ans et 50 ans, mais peut-être qu'il y en a qui sont handicapés. Ah, il chantait, dit Rachid. Ah ouais. Il y a de quoi travailler pour tout le monde. Il faisait la musique. Bravo. On a fini Rabotai. La montée numéro 2. Je passe à la montée numéro 3. Ouais. Mais vous voyez un petit peu le résumé. Tout cela qu'ils ont suivi avec nous, la paracha Bamidbar. Et là, le début de Nassau. Quelle organisation divine. N'oubliez pas qu'on avait vu la semaine dernière tous les drapeaux, toutes les couleurs, toutes les positions de tous les 12 tribus. Il y avait 3 de chaque côté. Et au milieu, c'était les Lévis. Et au milieu des Lévis, il y avait le tabernacle. Et chacun, il avait sa... Ici, après il y avait les Lévi'im, et autour après les... Bravo. Ouais, tu as dit comme moi, mais à l'envers. Chazak. Tu as commencé par l'intérieur, c'est bien. Troisième montée. Alors aujourd'hui, rappelez-vous, hein, il n'y a pas beaucoup de commentaires de Rachi. Comme on est dans une comptabilité et organisation, une logistique, ils appellent ça, je crois, en français. Alors nous aussi, on va traduire ce qu'on peut. Ça fait peur tous les peuples. Et on lit un petit peu vite. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. Alors maintenant qu'on a compris qu'il y a 3 clans, hein. Il y a le tabernacle des Lévis et Israël. S'il y a quelqu'un qui est impur, Dieu il dit, lui il doit quitter les 3
Quand Il sortirait du Ah, c'est camp. marrant. Oui, il faut 3 sortir camps. du camp. Oui. מזכר ועד נקבה תשלח ולמחוץ למחנה תשלחו לתמים המחנים אשר אני שוכן בתוכם ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם ולמחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני משה כן עשו בני ישראל un homme ou une femme, chacun qui est impur. On avait déjà parlé de tous les règles d'impureté. Vous vous rappelez la parashat Azria, Metzora, Haremot, Kedoshim, quelqu'un qui l'a touché un tombe, quelqu'un qui l'a marché sur un insecte de la liste, quelqu'un qui a eu des pertes, toute la liste, la lèpre, tout ça. Et il dit qu'ils doivent sortir pendant la période de l'impureté dehors des 3 camps. Et après il retourne. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל אישו אישה כי יעשו מכל חטאותיה עד אל ואדוני בהשם הנפש ההיא. Dieu parlera à Moshe, tu vas parler à les hommes et les femmes. Si quelqu'un il a fait une faute, Rachid l'explique, en ce moment on est en train de l'étudier aussi dans le Talmud, il a juré, c'est quelque chose qui est par rapport au nom de Dieu, ou qu'il a touché, il a profané un objet qui devait être sacré. Donc s'il avait mis de côté une lampe pour donner au temple et après il ne voulait plus donner la lampe, il doit rembourser lampe plus 20%. Il y a toujours 20% de taxes. Et si c'est quelqu'un qui est décédé, c'est les héritiers en général qui doivent pardonner pour lui. Et s'il n'a pas d'héritier, alors on donne ça. Le Kohen, bravo. Et tout ça, ça va au Kohen, tous les prélèvements qu'on avait déjà parlé. Et la Torah, elle répète, Veish et kodashav lo yu ish asher iten la Kohen lo ihiye. Ce qui veut dire, chacun il choisit son Kohen, chacun il choisit son Lévi. C'est pas à eux de faire la mafia, hein. C'est pas un Kohen, il est mafia, il dit moi tout ce qu'il y a des prélèvements dans la rue c'est pour moi. Non. Bon, on va passer maintenant à un autre sujet complètement. On n'a pas le temps aujourd'hui dans le cours, mais Shabbat si Dieu veut. On va parler de ça un petit peu. Il y a beaucoup de sujets dans la paracha, mais ils sont tous liés, fil en aiguille. Là, on va parler d'une femme que le mari l'a averti de ne pas s'isoler avec quelqu'un et il a peur qu'il a trompé. Après, on va parler du nazir. Le nazir, c'est le A7 en français, hein, quelqu'un qui ne boit pas du vin, il ne touche pas le vin et l'impureté. Ça va être aussi l'Haftara, hein. Samson, pardon. Samsung, c'est chinois. Et tout ça, et après il y a Birkat Kohanim. Et après il y a tous les sacrifices des princes. Chaque sujet, il est lié à l'autre d'une certaine manière. Quatrième montée. Vous avez l'impression qu'en 13 minutes, on a fait la moitié, mais on n'a même pas démarré encore, ce qui est long, hein. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל ישראל ואמרת להם איש איש כי תסטה אשתו מעלה בו מעל. Alors, Dieu il parlera à Moshe et dit s'il y a un problème d'une femme qu'elle a eu une folie, dit Rashi, Ruach Shtut, un esprit de folie, et elle a profané son mari. Comme on vient de parler de profaner des objets sacrés, vous voyez un petit peu le lien qui continue. ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מן אישה ונסתרה ונטמעה ועדן בה והיא לא נתפסה. Alors il faut qu'elle a été avertie, elle a eu le temps de s'isoler et qu'il a eu le temps d'avoir une intimité avec un autre homme qui n'est pas son mari. D'accord, il y a beaucoup de conditions. Il y a un doute. ועבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. Et donc le mari il est jaloux et il ne sait pas, la femme elle ne veut pas avouer, il ne sait pas si elle est profanée ou pas profanée. Il y a tout un Talmud entier que sur ce sujet-là. Sota, 49 pages, que sur ça. והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה עשירית היפה כמסורים לא יצוק עליו שמן ולא ייתן לבונה כמנחת כנאות הוא. אחד זיכרון מזכרת עוון. Il doit amener sa femme au Kohen à Jérusalem avec un sacrifice, avec un dixième de Efa, de la farine, de l'orge, sans l'huile, sans levona, car c'est un péché. Même là, il y a plein de conditions. Il faut que le mari aussi, il est irréprochable, parce que si lui aussi, il s'est isolé quelquefois avec une femme, d'abord, ça ne marche pas. Deux, il faut avoir des gardiens avec eux dans la route. Il faut, oulala, il y a plein de conditions. Ils arrivent chez le Kohen,
il amène dans la tente de la Kara Kohen Maim Kedoshim Bichlichares ou Mina Afara Shiribekar Kamishkan Ikaha Kohen Benatane Lamaim. Il va prendre de l'eau sacrée qui se trouvait dans le kior. Le kior, c'est le lavabo qui a été fait avec les miroirs des femmes. Et il va mettre dedans un peu du sable de la terre qu'il y avait dans le Kodesh. Et rappelez-vous, la Gemara, elle dit qu'il y avait toujours un carreau. Vous vous rappelez qu'on avait étudié ça dans le Talmud d'Afayomi? Il y avait un carreau qui était jamais avec du ciment pour pouvoir toujours prendre du sable de là-bas. Parce que s'il n'y a pas de sable, on ne peut pas faire la cérémonie. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני פרע את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון. מנחת כן אותי ומיד הכהן יהיו מהמרים המערערים. Donc le Kohen il amène la femme, il va enlever son foulard. De là on apprend que les femmes mariées ils ont la tête couverte. Et il va mettre sur ses mains Minchat Akenaot la saumule et il met de l'eau dans sa main et il a fait jurer. והשביע הכהן מה זה מנחת קנאות? אמר אל האישה, השביע אותה הכהן אמר אל האישה אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית תרומה תחת אישך ינקי ממי המרים המהררים האלה. Il a fait jurer, si vous êtes pur en grand, alors cette eau maudite ne va pas vous faire des dégâts. ואת כי סטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן ישבח את שכבתו מבלעד אישך. Mais si quelqu'un il était avec vous et donc il y a une autre semence dans vous, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה ואמר הכהן לאישה ייתן אדוני אותך לעלה ולשבוע בתוך עמך בתת אדוני את ירכך נופלת ואת בטנך צבה. Alors là Dieu il va vous mettre Allah, ça veut dire tout le monde il va vous maudire, il dit Rashi, et à partir de maintenant votre santé va être dégradée, les yerech, les genoux qui tombent, le ventre qui gonfle. Voilà, dans la Gemara aussi on explique que c'est pas forcément en direct, la pénition. Si c'est une femme qu'elle a eu des mérites quand même dans sa vie, mais elle a fait ce péché, donc la santé, elle va se dégrader à partir de ce moment-là. Se dégrader dans les genoux ou dans le ventre, mais ça peut durer quelques mois, quelques années, jusqu'à qu'elle termine la pénition. C'est pas en direct, boum, בוא נראה. ובאו המים המרים עלי במייך לצור בית המים פליח ואמרה האישה אמן, אמן. Elle doit répondre amen, amen. יפה. וכתב את תעלות האלה הכהן בספר ומחל מהמרים. Après qu'il a fait jurer, il va écrire tout ça le Kohen sur un parchemin. והשקע את האישה את מהמרים המררים ובא המים המררים למרים. Et il va, l'encre, il va se voilà, l'encre avec le nom de Dieu, il va s'effacer dans l'eau, il va la donner boire. ולקח הכהן מיד האישה מחנק אלות ונפתה מנחם לפניו והקריב אותה אל המזבח. Il va prendre l'offrande là qu'elle avait là, la semoule, il va la balancer. וקמץ הכהן מן המנחה את הסקרתה והקטיר המזבח ואחר ישקה את האישה את המים. Il va prendre la kmitza, vous vous rappelez la kmitza, il prend comme ça avec les doigts le Kohen une partie, il met sur l'autel et après il donne de l'eau à la femme. Et alors, וישקע את המים והיית אם נטמע ותימול מעל באישה ובאו במים הרי למרים צו את הבטנה ונפלה ירחה והייתה אישה לעלה בכרם עמה. Alors si elle veut pas boire, Rachid dit on la donne boire par force. Et si elle mérite la punition, ça commence direct. Mais ça se termine pas direct, Ça peut que ça direct il y a quelque chose. Parce que si cette femme elle est pure, alors là, elle reçoit un grand cadeau et dit Rashi, si elle a couché en souffrance, elle va accoucher facile. Si elle a couché des noirs, elle va accoucher des blancs. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? Hier, on a fait un cours. Le rabbi de Lubavitch, il avait fait un cours sur cette paracha il y a 45 ans, Tafshin même. Et il avait fait comprendre que tout ça, dans la Kabbalah, dans la Plémiout, ça parle des péchés du peuple juif. Parce que quand nous, on a des péchés et on a des fois un autre homme à la maison que Dieu, une autre idole, à la place d'avoir des livres, on a la télé, à la place de... Alors nous aussi, Dieu, il est jaloux. Mais on fait teshuva, nous. C'est quoi teshuva? C'est ça l'eau qu'on boit, nous. Et quand on fait teshuva et on boit l'eau et on dit Dieu, ça marni, c'est pas qu'on t'a échangé, c'est pas vraiment ce que... C'est pas... Alors là, tout ce qui est noir, c'est les péchés, deviennent blancs. C'est ça qu'il dit Rashi. D'accord? Les noirs deviennent blancs. Il dit pas le blanc devient noir. Ouais. Ça veut dire les péchés, ils deviennent positifs. Et le rabbi, il explique que c'est la teshuva et ça parle du peuple juif. Et voilà, si vous voulez, une allusion sur ce sujet-là.
זאת תורת הקנאות אשר תסטה אישה תחת אישה ונטמע. או איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקינאת אשתו והמית האישה לפני אדוני ועשה לכהן את כל התורה הזאת. וניקה האיש מעוון והאישה היא תישא את עוונה. Et il dit Rashi, bravo, n'oubliez pas que l'homme aussi il doit être irréprochable dans ce sujet-là parce que l'eau, même si lui il boit pas, elle teste lui aussi. Voilà Rabotai, ce sujet, on va passer au chapitre 6. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני. Il dit Rashi, maintenant on va parler de quelqu'un qui décide de se priver du vin. Pourquoi il s'est privé du vin? Rashi dit quel rapport avec l'histoire d'avant? Bah en général les histoires de femmes, voilà, et l'alcool, ça amène à la débandade, comme ça on dit, hein? Débauche. Et quand ça amène à la débauche, Hachem Ishmor, donc il vaut mieux de savoir se retirer. Voilà. Miyain veshechar yazir, chometz yain, chometz shechar lo yishte, chol misrat anavim lo yishte, v'anavim nachim yeveshim lo yochel. Tout ce qui touche le vin, l'alcool, raisin, sec, humide. Kol yemen izro mikol asher yaseh migefenaen mechartzani v'adzag lo yochel. Tout ce qui touche le raisin, ce sera même l'alcool à base des graines de raisin. Pendant ces jours-là, et Rashi dit que c'est minimum 30 jours, il n'a pas le droit de couper les cheveux. Et aucune impureté. Il ne peut pas aller sur des tombes au cimetière, ou même si dans une pièce où il y a un... Même si la famille proche, hein, père, mère, frère, sœur, tous les 7 proches, le nazir ne peut pas se rendre impur. Il s'est engagé pour 30 jours. Et si d'un coup il y a un accident, ça veut dire il est dans la chambre, il était à l'hôpital pour rendre visite au malade et il y a eu un décès, c'est dans la même pièce, il est impur. Donc ça veut dire que Dieu, il veut qu'il repousse. Donc son engagement il tombe à l'eau et le 7e jour, il va se raser les cheveux. Le 8e jour, il va amener 2 torterelles au Kohen. Donc, il va le pardonner. Pardonner de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Déjà, se priver du vin, c'est bien, mais c'est aussi un échappatoire. Dans la vie, il faut plus tard, c'est de savoir boire quand c'est l'occasion, c'est la joie, mais savoir les limites pour la boisson aussi. Hein. Non, il fait kidouche sur la bourra ou sur le pain. Et donc il le pardonne, mais il doit redémarrer, hein. Attention. Hein. Il redémarre et il amène quand même un petit mouton un an. Mais tout ce qu'il a fait au début, ça tombe à l'eau. Hein. Il ne continue pas de la même journée. Il redémarre à nouveau. Et là, le nouveau petit mouton qu'il a mis de côté, il amène à la fin du mois. S'il a les moyens, bien sûr, il amène 2 même. Hein. 2 moutons. Plus, une corbeille, un panier de galettes avec de l'huile. Et le Kohen il fait la shrita et il prépare les galettes. Et il va se raser ou pas devant tout le monde dans la cour, Rachid dit de côté, mais il amène un peu des cheveux et il met avec le sacrifice sur l'autel. Il brûle les cheveux. Mais la carte, un petit peu, un échantillon. La carte à Kohen était 0 en béchela, mina, il me halat matzah, mina salokik matzah, hamnatan kapé nazir, haïd galleho et nizro. Et le Kohen, il donne au nazir, il mange aussi, hein, le nazir de son propre sacrifice, le zroa, plus une galette, et il le donne au nazir. Bien sûr que le zroa, après qu'il a été cuit, hein, il dit Rashi, hein, il n'a pas mangé la viande crue. Hein. Rashi, regardez, la chaoshenit bashla. Et le Kohen, il les balance ensemble avec le nazir, et dès qu'ils ont fini la cérémonie, il va boire du vin. Par force, hein, là. Ça y est, c'est fini le mois. Il boit le vin avec son entrecôte, c'est pas entrecôte, c'est Paul d'agneau, ça, c'est l'épaule.
וזאת תורת הנזיר אשר ידון קורבנות אדוני נזרו מלבד שתשיג ידו כפי נדרו אשר ידו כן יעשה על תורת נזרו. Voilà Rabotai, tout le sujet de Nazir avec son sacrifice. Et à la fin c'est marqué selon ses moyens. S'il n'a pas les moyens d'un mouton, il amène des tourterelles. Il a fait. Birkat Kohanim, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון בן בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Qu'est-ce qu'elle fait la Birkat Kohanim? Maintenant on reprend notre sujet qu'on avait vu, qu'il y avait le tabernacle, les Lévis, Israël, toute l'organisation. Maintenant Dieu il bénit tout le peuple juif à travers des Kohen. C'est quoi Birkat Kohanim? Bon, maintenant qu'on est là, écoutez bien. Yevarechecha, et dit Rashi, c'est le matériel. Veishmerecha, que tu ne vas pas avoir des voleurs. Yair Hashem panav elecha, que Dieu va te montrer un visage souriant, une métaphore, ça veut dire toujours tu vas trouver la grâce de Dieu. Yahoneka, il va te donner hanin, hen, c'est la grâce, la graisse, la grâce. Issa dans la panav elecha v'yasem lecha shalom, il dit Rashi, Dieu il va étouffer la colère, même si des fois on n'est pas correct. Mais Samo et Shemi al-Beni Israël vani avarechem. Voilà le message que les Kohen doivent le faire au nom de Dieu. Ça veut dire ils doivent dire avec le nom de Dieu, Birkat Kohanim, ce qu'ils font tous les matins. Cinquième montée, Rabotai. Vayhi Beyom Kalot Moshe להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח וכל כליו וימשכם ויקדש אותם. Alors Rachid dit voilà, je ne sais pas si c'est maintenant, pas maintenant le moment, dans le chronologique, on revient à la parashat Shemini là. Ça veut dire tout ça, c'est Rosh Chodesh Nissan. Après que Moshe il a sanctifié, tout est organisé, tout est prêt. Maintenant, tous les princes, ils vont amener leurs cadeaux. Voilà, très longue montée, je lis, je traduis de temps en temps quand il y a des touches de Rashi. Voilà, c'est les mêmes 12 qu'on a cité le nom quand ils ont sorti d'Égypte. Alors, 6 aiglot, comment on traduit ça? Des chariots? Agala, chariot. Chariot, comment il traduit? Chariot, ok. Chariot. Alors 6 comme ça, chacune avec 2 bétail, donc ça donne 12 taureaux. Rappelez-vous le premier, parce qu'après je ne vais pas retraduire tous. Hein. Agalal Shnei Anesim, Meshor Lehad. Un bovin pour Un bovin et un taureau, Vayakriv Otam Lifnei Amishkan. Vayomer Adonai Moshe Lemor. Rachid dit, malgré qu'il y a une petite reproche, pourquoi ils sont à la fin eux? Parce qu'eux ils ont dit au début, quand Moshe il a demandé ramasser les dons, eux ils ont dit, ramasser ce qui complète, on amène. C'est pas beau, il faut amener en premier, il ne faut pas attendre d'être le dernier dans la liste. Ouais. Comme ils étaient le dernier dans les dons, c'est les derniers aussi à être cités. Hein. Parce qu'on avait déjà fait les calculs, vous vous rappelez de toute la parachate eux ils ont dit on complète la fin. Mais Dieu il dit prends quand même. Il a pris leur cadeau, et il a donné comme ça 2 chariots et 4 taureaux pour Gershon, 4 chariots et 8 taureaux pour Merari, les pauvres, c'est le poids lourd. Et Kehat, 0. Pourquoi? Ils n'ont rien besoin de porter eux. Vous vous rappelez ou pas? Eux ils portaient avec la main. Les autres ils portaient avec les taureaux, ils avaient les poutres, ils avaient bravo. Tout est organisé à la perfection. Après qu'ils ont fait ce don là, parce que Moshe au début il ne voulait pas accepter ce don, hein, c'est Dieu qui s'est intervenu. Alors Dieu il dit à Moshe, ok, chacun tu vas leur donner une journée de fête pour toute la tribu. Mais c'est Dieu qui va diriger, imposer le cadeau, la date, l'ordre. On va détailler le premier et après c'est etc. multiplié par 12.
Mais on va les lire quand même, hein, même si je lis un peu rapide parce C'est que... pour ça qu'on fait les 12 jours de... Bravo, 12 jours au début du mois de Nissan. Le premier c'est Yehuda. וקורבנו קרת כסף, אחת שלו שיהיו מהמשקל, המזרק קרת כסף, 70 שקל בשקל הקודש. שניהם אלה עם סולן בין עולם השמן למנחה. Alors, un panier en argent qui pèse 130 pas grammes, hein, c'est le poids. Un mizrak echad pour asperger en argent qui pèse 70 shekels et rempli avec de semoule et de l'huile. Kafachat asarazav mela ketoret, une pelle pour faire la ketoret en or. Par echad ben bakara inachat kevesera meshelato leola. Un taureau, un mouton. Seirizim echad lechatat un bélier. Un agneau. ולזבח השלמים בקר שיניים פלוס 2 pour les shlamim, elim חמישה 5 boucles, atoudim חמישה 5 béliers, כבשים בני שנה חמישה 5 moutons, זה קורבן נחשון בן עמינדב. Combien de moutons en total? Combien des animaux si vous voulez en total ou pas? 2, 5, 5, c'est 12, 13, 14, 15, 17. 16, non? Moi j'ai compté. Bon, 12 et 5. on continue. ביום השני הקריב נתנאל בן צור נשיא יששכר, הקריב את קורבנו קרת כסף אחד 30 מהמשקל המזרק קרת כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולן בין עולם השמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אל אחד כבש אחד בשנתו לעולה סיר עזים אחד לחטאת וזרח השלם מבקר שניים מלאים 5 תודים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן נתנאל בן צוהר. Rachid détaille encore le deuxième, hein, parce que le deuxième c'est Issachar, tout de suite après Yehuda. Issachar c'est l'étude de la Torah. Alors il dit 10 grammes, 10 shekels, c'est pour les 10 commandements. Ketoret, c'est la valeur numérique de Tariag Mitzvot. Rachid dit un taureau pour Abraham, un bélier pour Yitzhak et un mouton pour Yaakov. Un bélier pour expiatoire pour pardonner la faute de la vente de Yosef. Plus Shelamim pour Moshe et Aaron. Plus 3 béliers pour Cohen, Lévi, Israël. Et plus 5 moutons, c'est les 5 Hamisha Humshet Torah. Plus 5, c'est les 5 premiers commandements. Plus les 5, c'est les 5 derniers commandements. Rashi, voilà, il a expliqué. Non, je ne sais pas combien il y a en total. Vous calculez. Non, je crois qu'il y a 16 ou 17. Bah, oh, regardez, je vais vous dire le total là. Par. Ah, il c'est 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, plus 5 et 5, 10, plus 9, 19. Bravo. Voilà, ok, bravo. 15, 16, 17, 18, ouais, voire plus. Parce qu'il a rajouté 5 vers la fin. 23, ouais. Bravo. À partir de maintenant, c'est tous pareil. Donc je lis rapidement, chers amis. Mes excuses avant si je lis vite. חזק וברוך. ביום השני שנשאים לזבולון אליה בן חילון קורבנו קרן כסף אחת 30 מהמשקלה מזרק קרן כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פרי אחד בן בקר אין אחד כבש אחד משנתו לעולה סיר עזים אחד לחטאת וזבח השלמים בקר שניים מלאים 5 תודים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן אליאב בן חילון. Donc le troisième jour c'est la tribu de Zevulun. Issachar c'est la Torah, Zevulun c'est le travail, il aidait le business qu'il aidait Issachar. Quatrième jour ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדהו קורבנו קרת כסף אחת 30 מהמשקלה מזרק קרת כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פרי אחד בן בקר אל אחד כבש רבי שנתו לעולה סיר עזים אחד לחטאת זרע שלמים בקר שניים מלאים 5 תודים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן אליצור בן שדהו. Quatrième jour c'est Réhouven. Ne me dites pas pourquoi je lis tout et je saute pas directement, parce que si Dieu il a investi, il a marqué tous, qui on est nous de pas le lire, hein. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומי לבן צור ישדאי קורבנו קרן כסף אחת 30 מהמשקלה מזרק קרת כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת ולא שווים למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר אל אחד כבש אחד משנתו לעולה סיר עזים אחד לחטאת וזבח השלמים בקר שניים אלים 5 תולים 5 כבשים בן שנה 5 זה קורבן שלומי לבן צור ישדאי. Donc 5e jour c'est Shimon, 6e Gad. ביום השישי
Nassinim Negad Eliasa Ben Derouel, je suis dans la 6e montée. Hein. Ah ouais. Korbano, car Kesef, Arad, Shoshima, Mishkala, Mizrak, Arad, Kesef, Shimishek, Mishek, la côte de Shenemelim, sur le Bilam, Belula, Bashem, Mincha, Kafa, Tasarazam, la Ketoret, Parihan, Ben Bakar, Inachan, Kevesram, Jatolola, Sirizim, Khalata, Zevar, Shelam, Bakar, Shana, Minim, Hamisha, Dim, Hamisha, Kevasim, Ben Shana, Hamisha, Zek, Korban Eliasa Ben Derouel. 7e jour. Si vous remarquez bien, même les airs, c'est les mêmes. Hein. C'est tellement Dieu, il a donné le kavod, les mêmes, pour pas vexer un ni l'autre. ביום השביעי נשיא לבני אפרים ונשמה בן עמיהוד קורבנו כרת כסף אחת שלא שימו מאה משקלה מזרק כרת כסף ושימי שקל בשקל הקודש שני מלאים סולן בנולם השם מלמך כף אחת 10 זמלה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה בשלתו לעולה סירין זימחה לרתת וזבח השלמים בקר שניים אלים חמישה כבשים לשנה 5 זה קורבן נשמה בן עמיהוד 8e jour מנשה ביום השמיני נשיא לבני מנשה גם ימי פדצור קורבנו כרת כסף אחת 30 משקלה זרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני מלאים סולד ולא בשבלים מנחה כף אחת 10 זמלה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה בשלתו לעולה סירי זים אחד לאחת התוזב השל מבקר שניים מלאים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן גם ניאל מפד צור ביום התשיעי 9e jour בנימין נשיא לבני בנימין אבידם מגדעוני קורבנו כרת כסף אחת 30 משקלה זרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני מלאים סולד ולא בשבלים מנחה כף אחת 10 זהב כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה בשלתו לעולה שעיר זים אחד לאחת התוזב השלמים בקר שניים מלאים 5 עתודים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן אבידן בגדעוני 10e jour ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי קורבנו כרת כסף אחת 30 משקל המזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולן בן עולם השם מלמחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה 5 נתו לעולה סירי זים אחד לאחת ולזבח השלמים בקר שניים מלאים 5 עתודים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן אחיעזר בן עמישדי 11 c'est qui Asher. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il m'a dit qu'il ne serait pas là. ויום השתי עשר יום נשיא בני אשר פגיע בן אוכרן קורבנו כרת כסף אחת 30 משקלה זרק כרת כסף 70 שקל משקל הקודש שני מלאים סולת בלא בשמים מנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה בשלתו לעולה סירי זים אחד לאחת התוזב אחת שלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים לשנה 5 זה קורבן פגיע בן אוכרן. Le dernier 12 c'est qui le dernier Naphtali. La prière, l'attachement ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן חינן קורבנו כרת כסף אחת 30 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני מלאים סולד ובשמים מנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אל אחד כבשרה משנתו לעולה סירי זים אחד לאחת ולזבח השלמים בקר שניים מלאים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אחירה בן חינן. Voilà Rabotai, la liste de tous les cadeaux, les sacrifices, l'offrande qu'ils amenaient tous les 12 princes chaque jour au début d'une inauguration du tabernacle. C'était quel mois? Depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 12 Nissan. Chacun donnait la même chose, Chacun donnait exactement la même chose. On va passer à la dernière montée. Et c'est bien, ça va nous faire un paradoxe aujourd'hui. La paracha la plus longue, c'est le cours le plus court. Il y a 21. Ah, 21 au total chacun. Bravo. Ça fait 252 euros. Ça fait 252 sacrifices en total. Merci Rabbi Avra pour la comptabilité. Dernière montée, Rabotai. זאת חנוכת המזבח ביום השח אותו בית נשיאי ישראל קערות כסף 12 מזרקי כסף 12 כפות זהב 12. Maintenant il y a le compte au total hein. Voilà, la Torah elle t'a fait le travail hein. Oui. La dernière montée elle fait le compte de tous les autres cadeaux sauf les béliers. Tout est détaillé. Alors il y avait en total 12 comment on les a appelés, corbeilles, pas corbeilles, 12 de moi où on met la salade là, 12 plateaux, non? plateaux, 12 plateaux. 12 plateaux en argent, 12 pour asperger en argent et 12 cuillères en or pour la kétorette. שלושים ומאה קערה אחת כסף מזרק אחד כל כסף הכלים 2,400 בשקל הקודש. En total, la valeur de l'argent c'était 2400 shekels. שקל d'avant. כפות זהב שאתם 20 מלאות כתורת 10 קו ושקל הקודש כל זהב הכפות 20 ומאה. L'or, le total, la valeur de tous les cuillères 120 שקל. כל הבקר לעולה 12 פרים. אלים 12, כבשים בן שנה 12 מנחתם סיריזים 12 לחטאת. Donc il compte 12 taureaux, 12 béliers, 12 moutons, 12 boucs expiatoires. וכל בקר זבח שלהם 24 פרים. אלים 60 עתודים 60 כבשים בן שנה 60. זאת חנוכת המזבח, הרי משך אותו. Donc on a 60, 60, 60, plus 24, plus tout ça, total de 252. Bravo.
La dernière phrase. ובבוא משה לאלוהים לדבר איתו וישמע את הכל ומדבר אליו על הכבוד שלו הנעדות מבין שני הקירובים וידבר אליו. Comme Moshe il a tout fini, toute l'organisation, tout est bon, tout est prêt, tout est rodé, tout est organisé. Moshe il arrive chaque fois que Dieu il appelle un rendez-vous direct, que la voix elle sortait entre les deux chérubins, et il arrive et tout est prêt pour la semaine prochaine que c'est Béalotra, la Ménorah. C'est Aaron qui rentre en. Voilà, et tout est bon. Et après Béalotra, les problèmes ils démarrent. Sur quoi? Parce que tout était bien. Maintenant, il fallait rentrer en Israël. Tout était prêt pour entrer en Israël. Et ils vont venir les explorateurs dans 2 semaines. Et ils vont dire on ne veut pas faire la Aliyah. Et on va tourner en rond pendant 40 ans. Et Baruch Hashem, j'espère qu'on a appris depuis 3337 ans aujourd'hui de moins grogner, de dire merci à Hachem pour tous les cadeaux qu'il nous donne, de voir que le bien. Et voilà Rabotai, un petit cours, 40 minutes, je crois que c'est le plus court qu'on a fait pour la paracha la plus longue, Baruch Hashem, mais au moins, quand on arrive Shabbat, on n'arrive pas comme des touristes, on sait de quoi il s'agit, on a déjà lu une fois le texte en hébreu, n'oubliez pas c'est une halakha, il faut tous les parachas le lire 2 fois ou l'écouter 2 fois. Une fois on l'a fait aujourd'hui, une fois ce sera pour Shabbat. Et pour vous tous ceux-là qui suivent avec nous, très bon Shabbat, que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen.